खुलुमका हायना लामसो खामजा तय बसं जतो दङ टिपनाय दंनाय रगनो आं दङ जाकब तिनिन प्राइम टाइम जों हायना हाय नांकुमनि कक चेरायनाय तिनिन प्राइम टाइम मासे कलगिया हायपनो पाइथक जरा करंनि दंनि हागे कक तमनि बुखा मिया सारिपुं जराव लेक चुमनि हातियो बेलायखनो कासे कतर पार्टी मुनि थांका कक तमनि बिसिंति सावै मानखा खरकसा ब्रै बनो खरकसा चला rang ni sharma bai thapar rekha yagolo bubuma bai belekan phaisa soro ungni khlaijak kokton hindi sema kha bo lek chomni ono aroni bazar khugo haiko khlaino arono to tongui chau tongo haiko plak rong ni tongo hnu a chalano no bui rekha khoroksa ti project no singduni mung sanani thangya because boma haipung lai o party mung ingkha sainiya lukorok belekno hor kuthumka tai party mung thayo nai mathang bodol tai horbothane birinde rok phaiei tlangkha loglogino sakham nogo a mangpli onai nai de o party mung ingkha lek chomni ni phiaba asukeno bui thisa rok khlai rijakha bo boni self defense ni bagi da omai khlaike amo sasuk manyako tobkhe chin je viral video chung omno nugui mankha je buri bono bukha tai bono rangsano ahayengino माने बपुले थापरा रखा यागुलो तामंखा बिनि जे कोगनो नाइनाय दे पार्टी मुंखा लेक चमनि सिनि थानियो पोरा टोटल अमनि इनफरमेशन करिखो आबागै जों आसुनो मा साग्रा नाय तमो तिप्रासा सिक्ला रक बेडाम गुरुई तंखा हायकेबा खुक्सित्रा साजाक्तै हाय जे उकुनि पशु पाखि रकनि भाद्र मासनि हाय आमो हाय आक्रमा देखलाखा वाइरे वाइ तिरप्रा हास्तियो कतर पाल खलाई फान खलाई रमफ्रेमानि पार्टी मुं मांगफिलि कासै फाइतुं जों रिसेंटली प्रिवियस इयर 2023 बो नुगुइ मानखा 2024 नि स्टार्टिंग बो नुगुइ मानखा ताबो पाइथागो ओ डिसेम्बर तालनि मिया बो नुगुइ मानखा खरक बा तिप्रासा सिक्ला सासलक बरकनि उमर 18 19 21 खरक बा ब्रै उमर कासुकिया नकनि न रिंगै खगै तलाङै राबर बागानाव तलाङै हपं आयासा रमफ्रेका कि ताबुक तिप्रासानि ब्लातो रमफ्रेनानि हापका जे आमहाय रकनि बागै जत तिप्रासाया जे आमहाय नि रकनि बागै तामनि बागै अमहाय सामुं सित्रा तांनानि अंखरखा नाखि ड्राग्स टेबलेट चालायमन बांखा किरिमानि इंलिया नाखि माफानि दुस सोसाइटिनि दुस हदानि दुस केबा रेपिस्टनि कुनो जाति धर्म क्रय बरंनि बागै क्राक न माजरा नां ताम तिप्रासांत तुमा वानजि थुरुकसा एनि केबा तिप्रासाव तांगि वाइरे वाइ अमहाय पाल खलाई फानके रमफ्रेमानि मांगफ्लि कासै फेक्या पार्टी मुंखा शान्ति बाजारनि बिसिंगो खबजाक शान्ति बाजार पीएस नि बिसिंगो खबजाक आरोनो मुंखा शक्ति रायरियां बनि उमर 18 निबास त्रिपुरा बनि उमर 19 ते सुभाश्रियांनि बनि उमर 19 लक्षिदन त्रिपुरानि बनि उमर 18 जीवन त्रिपुरानि बनि उमर 21 तै बरंनि तै मामला बख्लाइजाखा बिलुनियानि कुटो प तिसाजाखा पार्टी मुंखा शान्ति बाजार थानानि बिसिंगो खबजाक ओ बुरै हपुंगाय सरम फ्रेजाखा तारपरे बो लेंगि सिसै बासे फेमन यागलो न बनि मानो सामान यागलो एफेयर खलाइजाको एफेयर खायमन यागलो लगलगिनो नाइबथां बदल एक्शन नानानि चेंखा तै बंनो रमै तलांखा बेलायनो वानाम सिनसा कख अमनो तिप्रासारक की कयेकजना थानायाव बसं नुगै मांखा yang ko torawo cha bagano romflaiman pal khlai khorok ni bwrino afrobo 7 jona romjangman nukha a case mamla wngkha Srinagar PS ni bisingo khobjak ajora wngkha tobkhe kokngke omono chung thaini mung salia ongmani tobkhe Shanti Bazar PS ni andro wngkha kaisa rabar bagano tlangai bongno romfreka tangi teruk
bangnani chengkha omahai case incident case belai no wana masincha serai besarok no belai khani freedom roma deklai kha mafa ama phani kok khnai ni bagai tai hoda okra hai kap sakra rok no main borom riani bagai da omahai engkha tai buskango tring bo ngitong o tring bisikatal palai probo kabang kuk serai rok no suang nang lainai bike by buburu babar thanglai tong thoglai amonor stage bi buskango no kolik by likhe musalaiman nuguna dong tv o nugana a kolik by likhe musanai rokni o khebo phang ke no nuknai tarpore phang nor kolik by likhe musau ngeke norong ne kolik by lik bo phunungnai o khebo dong tv punung ya norok enjoy khayo suang da baksa suang nang yo musanai tong kaham musanai rong no phunungnai o khebo baksa suang nang pau nai rong no bong no phunungnai tokhe omai party morok tang bagi ingnan na taw tringo to hopungai sa tring bisi kata lamsong lainai kaham ni bagi no khlai liu phebo baksa amono hamiani kaham kreng khlai naine phaike kaham kreng no noko sogidi lahar party mungtang di share dubu ingnai truk kha asuk sakno ta bolai di beri chirai tu huni sakno bolai lei ta thangnai getai omai yapri ta setu ni kok sawo dongo tv beri chirai rong no kebo telangnai bai bangi telangnai jobordosти ngui be mano obongo o party murok to omahai ke mang nung ble bai sari thangena omahai nglayo phebo o case ngen nok ni tlang mani omahai tang thu ni no dong tv ni prime time tini o kok sarmu buskana tringo bo hai omonoti naimathang bodol tam saka khlainai di aro ni shanti bazar ni naimathang bodol tai ob tringo omahai rok incident tang thu 5 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি ব্যাপারে 5 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি বলবেন গতকালকে 14/12/2024 সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ আমরা একটা ইনফরমেশন রিসিভ করি যে আমাদের এলাকার একটা মেয়েকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে নাবালিক মেয়ে ছিল উঠিয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে একটা খারাপ কাজ করা হয়েছে তো সে ব্যাপারে ইনফরমেশন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করি কেসটা রেজিস্টার করা হয় 70/2/96 of BNS 2023 and section 6 of POCSO Act তারপর আমরা আমাদের ইনভেস্টিগেশন শুরু হয় এই ইনভেস্টিগেশনে মেয়ের মেডিকেল করা হয় এবং মেয়ের উইকনেস এক্সামিন করা হয় এবং মেয়ের মার ওদের কথা আইডেন্টিফিকেশনে আমরা 5 জনকে ওই কেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত 5 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করি 5 জনের নাম শক্তিরায় রিয়াং নিবাস ত্রিপুরা সুভাষ রিয়াং লক্ষ্মীতন ত্রিপুরা ও জীবন ত্রিপুরা এবং ঘটনাটা মন্দারাই ভিলেজে ঘটনাটা ঘটেছিল lai thangjak 14 December o nugui mankha astobol nokhlao Shreya Ghoshal ni live concert comment to joton laikha network issue ni bagi problem ni bagi jeng pura live phunung manliya because a live direct no tourism department ni hoiten kokmani jeng aroni no jotono solayo ge total bo nug manliya phebo jeng nugui mankha comment to tiprasarok tangi tiprasani kok bai sajak liya tiprasani kok bai kachhepono kok sajak liya nei ekmatro Indian Idol winner borom ganang soro bidya bromo phaike khulumka bahai tong kahamda tong ne kok borok gan thaisa rasapkha agulio tourism department ngai ono jaga to rasa monokha but agulio ama he nugjaya ni bagai tai salai tong laikha tabuk jati khoroksa 1J ni hingangke 1 sa ni hingangke bangali আমরা গর্বিত ni borok saka but জনজাতীয় খবজাকা তিপ্রাসা হানজাকলিয়া ঠিকনো কাস্টম সুও ত্রিপুরি জমাতিয়া নোয়াতিয়া হানি ফুনুকজাখা এবা অ হানি বসা তিপ্রাসা হানি কোন সানা নামনি আরো ন দুলি রেজাখা হানি বসারক জনজাতীয় নসিনি মেন সিনি মুং জনজাতি দা জনজাতি বা যত জায়গা ন তংলা গে কমসে কম তিপ্রাসা হানি কোন সানা নামনি কক ব্রক বাই খাইসা থাইনি কোন কক সানা নাংজাকমানি লুকরক আমনতৈ খা খামজাকতাই আ খা খামানি হিগাকে আসুক लाख कोटी रां सबाई सनामलायो प्रोग्राम खलायो लाइव कॉन्सर्ट खलायो ने त्रिंग फ्रुति प्रासारक ने त्रिंग नो बो अमहायके कतर खलाई पालायनानि हास्ते हापांनि फासिंगतै याप्रिदा सेजाक न अ कक न बो ताबो लुकुरक खरां तिसावै दं जदि अमहायनो खलायके ने ति प्रासारक त्रिंग बो पालायलायो गरिया बो पालायलायो गे अमहाय जरावो कायसा हास्ते हापांनि फासिंगतै गाहाम खलाई हलिडे तो रियो गाहाम खलाई पालायनानि
gore furogo kaisa yaprida sejangno o kokno tuino tabuk lukrok tai tai saitong tai kaisa koktoma kaham ke taklai Bangalore hindi Bangalore ke to advance string palaijakna ni thang tongo tai Hyderabad ni tiprasa team rokbo aro kaham khlai no team palaijaknai taklai 1435 1435 string bisi ketalno lamsungan bagitiar keba lukrok hain hai team phakeno controversial ngai thango keba ke 1436 keba ke 1435 1435 bomo tring bisi ketal amono tuino tabo controversial ngai thanglayo hake bo tring no palailene Hyderabad ni tiprasa team rok bo kesarkha tring palaine bagai tai bongni ro sabor samung kreng rok thangnai bo thayo borong ni khokino kahamke khnai naisidi mapani samantai ani sakjalai no tai Hyderabad to tongnai tiprasa rokno jotono no khulmung ya pharo उनके चुंता कलाई बो सरोची ना आगे नि थोक मुमु तई नाय जे तिरिंग बिसी खाली तंगनो चुंता कलायो तेलंगाना हास्ते वनो तिरिंग खाली ने नाय तंगो मिनिमम स्टेट लेवल नि बराबर नो उनके अबनो तई नै नो चुंतिनि पूरा कंफर्म खाइबे क्या चिनि जतो तिरिंग नि ताम खाइना नंग चिनि कंप्लीटिंग खासि के चुंता बो थायो नो Sri Kutla Bige Basket Stadium ke asuk sana thangni yang tai chini takpok jongoro tongo borong sai kenal nai chini HR hambai jotono no puila no chini tiprasa dofani lukurokno khuluma tai chiba yaparo te belai ke hambai ma yapro je Hyderabad to tongai tiprasa dofani lukurok no je o tiring bisi ketal paranya ni bagi jotono exciting je o tiring bisi ketal no সংসামানি বাগৈ যতন পালবাকসাকে থানসাকে ফাইলেমানি বাগৈ ইনকে তেবা হামবাই চিনি টিপ্রাসা থানসা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অফ Hyderabad ni chini chairman sar bijaino bini tuidul mungni bisingtei जों bini sakjora chini tiring palainani himano bebakno जों successful khlaika tei 21 tarikh ni horo chini tiring bisi ketal palaijak sinai o Hyderabad Telangana hasteo inke obono ang jotono koina musungo chini tiprasa lukurok je Hyderabad city Telangana hasteo tongoi tongnai rok jotono o tiring bisi ketal palai thanibo phai manjak phainani bagai जों o tiring bisi ketalo tebo chini naithotok tei musang renani bagai Tripura hasteni resap kereng rok phai tongo buri thangden tei hojagiri musanai rok tei mamita musanai rok borok phai tongo o Hyderabad Telangana hasteo जों no o tiringo naithotok khe musang renani bagai tei जों tebo kaisa जों belaikeno wan submani yagulo chini je haksal ni khainai takuk ni bagai जों oro phiri samungbo arrange khainai o Telangana food tei Tripura ni food जों oro kainani no catering arrange khainai tei जों oro joto chini oro khainai audience no जों joto no samung phiri renani hinai जों wan sub laika tei oborok no arrange khainai nge aun bagai ang joto tiprasa lukurok no koijawo norok joto no जों bai baksa o tiring bisibo phai manjak phaidi hinai ang joto no kobogo tei o Telangana hasteni gana gini bo tongnai jemon Bangalore o tongnai Chennai o tongnai tei Kerala o tongnai tei Goa Maharashtra o tongnai borok joto no jodi phaiman ka hinke जों bai baksa oro phaiye tiring palai mano tei borok ni tongnani sanani जों joto arrangement khlai renani hinai जों joto no tiar khlaika je phainai rok जों bai contact khlai mano chini tiprasa thansa welfare society ni leaders bai contact khlaiye bumung list rok angkai जों borok ni tongthai sa thai bebak no phiriwo no जों bongno accommodation dui rohonai aboni bagino jotono je phaine mutunai rok borok phaimano जों no list hodi engke obono asu sai jotono khulumkha joto tiprasa rok no ang korno kise jomotia taklai 21 December जों Hyderabad tiring kai thang tongo tiring no songsanai kha tiprasa thancha welfare society chini chairman sir boni chai to bungbai ne tiring taklai bisi Hyderabad kai jarnai ge chini tiring go जों borok kabang ke phanglai ni bagai जों joto tiprasa rok no जों haku phorbai जों tinini paithakni prime time athebari ni string ni banner rok sirjaka aro jelikai tamin tang phai tongo tai bukhu parmita riang borok bo tongoi tongo a jaga no je banner rok theba jak rok no sirjamone mangpili nukha a sirjamone mangpili no tei belakno kha khamsajak 24 arsigat constituency ni MLA borom ganang Ranjit Debroma hage o string ni
banner rok no sisingnai sabongkha tei bo themrang rok bo wngkhana tabuk belakon kha khamjak jodi sino tring ganawai tongho omhaino ungui tongkha ke saboni bo khlaima klaikha da kebo da omno khlai tongha kuno da khlai tongha amno tuitam saka khanai nedi MLA Ronjit Debroma hake khulumka hom do dom klai no kebang ma tang butang na hak tong manung maning ke or banner bukai manu national highway wo banner kiching man tui lukuro kicha kok salai tong lai kha ni or bidan soban bising tam sanai ne ngamon tui or banner mong kha chini bisikatal tibra sa bosongni live mani bisikatal no singlam songnar bagai naithato khlaina ni bagai Ramchandra Ghat Tring Celebration Committee takla yapri karak rom kha ebong chini phatarni jotoni chini hasteni jotoni risap korungno karibo phatar hasteni risap nai korungno bosong tumnan bagai kintu naithato mo salni satoni sikam mono thepa jaka mia horo omono ayango duidike no mono chiri rijakha omo simia o ta kaisa sabjunal office ganani abono bo chir jakha ko omoti khai kisu boro samung sitra tanero omni naithato o chini live mana na sigmayero borok omoti no na sigi mayong mani bagai no omono chir kana singkha kalayo ahaipano sing police no janokha SDPO no janokha ebong sing tini chini trop theke chini convener saheb bo tini abone FR bo khlainai hengka kai sing nayo tring bisikotal kasang khlaina nungthon ebong omod je thepa jaka o national highway bo je thepa jaka mo chini hasteni lukono karibo phatar hasteni bo o lamate sal burum no gobang ma soto borok laiso borbo nugui thango je tipra hastebo kaisa lai buma omone tui tring palai jagai tongo omod jung hasteno kari phatar hastebo abai tongmani jorabo omdi khaimano sing blaikena sele ar mo rajnaitik goto da ngai man na jati goto da ngai man tam ni wanso omor rajnaitik goto babe ya o tring festival no tui gobang ba kebeng ma achai mano gobang ma achairina nai tongo eka borok no mono khlai kana ni singkha khlayo ebong chini Ramchandra Ghat ni kisu boro itimoide no wansuka o samung sab khlaiman ebong sab khlairi toni omo china Ramchandra Ghat ni lukoro itimoide saimaka obone no tabuk sing media ni buskangti sing chana nayo omde samung na sing joto lukono chelengdi sing joto na chelangna nango karon tring omo rajnitik dol be khobor jagya rajnitik be trijang naya mongka chini dofani Tipra hasteni live mani no se sing muthangai narangna bagai otring festival no sing khlai tomo sir omai samung khaina ro no soi chongoi da nahar mangkha omo samung khaini sab khlai tongkha jeng kaisa idea mangkha tobe jeng bono rajnitik babe jehetu chin mo rajnitik সংগঠন be sing khlai jagya ba unko khai jagya mo samajik babe chini dofani lukorong no moni sotik jawab rinai ni sing khaklai tiring rogo ta hatir ongno gya asu boso tiring kalai tongmani taklai tam bagai nong jaga mane adi ki chirjanga nanga boba haika wansuk omono tangi chirjaka chaimia omti kotor tiprasa bosongni omti kotor ma eka laibumani je panda omono kebo naimeya ika abuni bagai na sanan nayo je omti samung jara khai tongna ang borno sanan nayo omono norom go thakdi mo chaya mo chini laibumani sing laibumani mo thangna bagai se chini itihas no narangna ni bagai se somti panda khai tongo tiprasa bosongni culture no mo thang narangna bagai se singmoti prasad khai sir bahai jodi si borno tabuk siniwi man khang ke bahai wan sumong na hanai tabuk bo wan abono saka police no sing saka FIR bo khaijang nai eka police no rider pri je nangman ya prirom obon sing Rajashree College of Education and Skill te Berryforter School Foundation ni chaitung mumbai chengjak tongo short term course sebung nai togi tongnai sikla sikli rongni bagai sebu 100% guarantee a course rok ungkha organic farming agri marketing tourism management farm manager te sustainable pest management sebuk nai togi tongnai sikla sikli rok poila Rajashree College o registration khaimania gulo poila talni course klaina nangnai Rajashree College o saljiba online te saljiba offline awniya gulo chengjangnai taldokni course ponewo ajora sirungnai rokni tongnani janani bebak magana abono karibo talbrum rang jisai scholarship manai a course pai khaino manai sebo registration ni bagai kurungdi tolawo koktum number ija 700540923 4